So diara guys, ato nang butang ag mantika atong kaha kay giinit na. Dibahan na to gamay kay gamay medyo gamay ra to. Aga. Mainit na nato na ning ilunod atong corn beef nga naay itlog. Ya, di-mix na nato. Gitimplahan na po na ganiha guys. So mainit na atong ilunod. So taud-taud mainit ni guys. Ato na ning ilunod. Ato dayong mantikaan. So wa na mo piti-piti guys. Init na na. Hapit na mo init. Padong na gayud mo init guys. So ni init na. Ito na ning ilunod ya. Automatic na. Automatic na paniud to. Pwede po ni kuan panihapon. Kutob panihapon kung nay sobra. So taud-taud guys, maluto na ni.